Kasabuke itela irudafa Sanduru ambeka segiko Niyo ni misale atete kola ibeka edemanya AFNC Marsifa akera chogo ni beba kalama Chogoropa uye mwele bagari togo lake de maloya Kiyilu wele kalonga Koube na lese nege ereyona Bijeli shini tanyono Waligata sigaso Iko kili chigate dogo shini Bamako Facebooka Chogoropa te dogo ya oya nyumankwe ajukumante Jamana kanube mogo mina o mangata galata purama ye Kurube girina purama go jamana chila uru maliende Alini mogo mite kulodo me bora fale ijije godo Alini purama e sanuni beba do solution de purama ye Inshallah ute jamana jo barake palite jamana jo Jamana te jo jamana de ukwati purama sira ameni misa Dogo gone ye buatoro Dogo gone ye purama sege Nyadone ye buatoro meju ya te jamana godu Akadine buara fanga blali bogo kele katida forola Karimu, komedia ubega Karimu Karimu, mali artiste ubega Karimu Karimu, karamogo jashile unga Karimu Karimu, jamana na polo dumbaga Karimu Je m'appelle Abdoulaye Tamoura. Je viens de famille Segou Tamoura. J'ai fait campagne IBK 2007, il n'a pas gagné. J'ai fait un club IBK 2007 avec Badou, il n'a pas gagné. Je suis parti au Nigeria parce qu'il était le président. Je pensais que IBK c'était le bon président. En 2013, IBK il est venu en tant que candidat. J'ai quitté à Lagos pour venir soutenir IBK. J'ai trouvé que tous les candidats qui ont mieux plus que IBK. IBK avait 5 ans les galères, 5 ans les malheurs, 5 ans les catastrophiques. IBK il n'a rien foutu au Mali ici. À Ségou ici, il avait un seul guitron avec un peu de lumière. Il n'a même pas travaillé. Il ne travaillait pas, c'est un dormeur. Sogoma Malika Somogo Malika problem dori bene dala ni sera hane deme abe jani kosobe sabula dokera ne resegena ni asa nan ne neklala kalana ne ma stage yere damine zangu bara ma chama ne tarani nga dossier stage kero la katabla iba patron be konta obene kuna be ube nisondia kosobe menin commencer ka stage damne iba ube commencer ka foko nga numéro duma ni nga numéro duma uta banere chufe feno be rendez-vous de tani mado ere la fene patron mene invité ku ngata te wuli ka dama wal manga ta bla nyegena dushi la beta ku ne kon me to ka mba ne teson na ya fok ma be ku ngata bla nyegena ne ba fo ngone tita ne ba bolo chien kelente chien flate jusqu'à ce que anana ne genga bo ka stage kero la mai ne me stage la bolo anana ne genga bo stage kero la ne tagara so dono la patron do de ni ko fene koma ko ni madani ale ko ntena bara soro ale fene fi ka ke no de do sisa ne bina ke to di Malika ngata dani patron nyere wa pour que me bara soro ka ke wa ou bien ne ka to bara ke bali ala ti ere la kadi kan deme kwa sabula ne rebe yoro minani ne re segena ko problème foyi tala ko nani ga dossier lundi ko nga ko poser RF ki be sur canapé sans fait hein ko sobe data do be ko tonton oui mon fils ko nek la ena la nyina ya san duru ne ma bara sur folo ko ma dele ganti ka ta bonsa me fe ka barake ko kuma iga papier la be iga sur bureau la nay concours mo ngake le mois prochain mes millions d'euros sera passé ko papa chéri ko oui ke ma fage be faire ko hate ke ma fane kadeya ko aw ke ma fe ne ga jerani kadeya ko aw ko ma fi yani ko aw ko ne do ngake bara la de al defu tabulu wan ko rake o defu soronga o te barala nyina ya samu gay wan ko se do benke o be fera ta police ani gendarmerie la ko non ça c'est pas grave ça lundi sur bureau là mais do numéro di maïbou sur eno o bi accompagner fo ministre ga bureau kono sal internet malion malika mangando malion ni ambone kan chongo tuguni awni mana boa do su ko ne be kami haklu de be chani do de be olu te sega sigi o te sega jo do buklo madan cha ko na yento fo belma na man to fo do be sente kata bidi fu muso ga glanti goro nga avec lo bela avance les ronya ante taw wante machi wa al nanchira amamba malion
menena kanye baraduma kanye mai tangani ta bosema ninga fofo ka sabaduma ka sigaka ninga dasikaka di ka dasikaka go akulela wui wai kafride ambla ga bibolo kafride vanga kafride e ala jugude kafride e islamia jugude go ibeklani wui wai bela iban soranya tagana mekla ga wuli tuni ga pogo shori la tuni herebe shi abekle Malion yere be wasa fem kama yere kuni ni wasale yere de ka si chemga ta gosi fo minisonda yere koro ni willa fo mako ha cheba me wasa yere koro de quoi. Je n'ai jamais eu de plaisir en faisant une vidéo Katame Mai Watrataka. J'ai la jouissance morale même en le frappant. Mathieu Gouchi, Kaye Folo Katni son dernier koro Katame Mai Watrataka Mai Tangani parce que pour lui c'est notre cas à gérer à part. Allié Meleke Jinga Bo sans fait kala jolé nyakro bilachi ma Gouchi Mai no fait. Mais côté Malion, muni ye sa dabi. Ka Mai Watra dabi. Comme liga ko Mai Watra te wal masaya kita ni masayata na ke fadi mbala koy. Ni masayata bilachi nda do mu meke ko feko. Mais côté ni sada ka Mai Watra dabi ko Mai Watra te wal mai ka sa bilachi ne kalela nga horonya la. Ne kalela dambela. Ne kalela fem nga gela ne mani jena tike fem ben kalela la. Bilachi mbe sayata ka. Mendatu ba Gouchi ya fulahara mo ba Gouchi ya fukiyama ala shum ba Gouchi mamu sona kale balma muso da kono lu violer la ko c'est bon kono lu tika ko c'est bon kono ne ka faso kono la ya kono ko lo tika ko era de kai parti par une force étrangère ko toye ko dine o dine mu ya be ki fe atikan faso la itake faso nye itama sona ka kai dambi kun ka boka fo pra o dakale fona be bon kun ka fo pa ni bora ka dalu di ame dalu ba ki me dima na ni ya neni trebi neni ki burja fo ki bo Michel Bové ne de afo kera bi shi avec lui ne de côté John le lynx ah ouais attention okma Malion amena baka mabi ga ko barle ko sura lensa amena ndado dossier dola nankalo la okma dongore la ame soroka la jo ka boliga yela sanfe here bishi avec lui dabaram bi ko dabara kele ne ban kun pia kati si livre ko feta mala ka resi tawni kango la mekanga tweko ko to ko etra ke ebe ga rabuta fay aka amago faytala muy dia ofo la jamana ko na ni ya fo alishini ambila jamle pour sori la here bishi avec lui voilà ngabi nyasi kwe Malion ka fayla ko jube jela tigala besara bi yerabo Malion jamana ko no akobe chogom na benya bala akobe kata bolo mu ngafe benya bala mu mega ke jamana ko no benya bala besle nya bala mo femu banga service dawla nga administration la benya bala fene akobe ka ke chogom na benya bala akobe ka bochogom na benya bala beba kala manga mashite kuma no asura a here do bisi yere madi suno benya bala mali fonctionnaire be chogodi benya bala yurugo sugu membe benya bala zoya sugu membe benya bala ko tonton kite barani ngana dia ko na liga diplôme mi ta barala nga poser RFB sur nga bureau ko no kala pe sanfe ha que ça va ngabi ni ampale cho amna tan chongoro jume ministère de l'agriculture mali ministre soba munya shine do sene ani balo ni dunga fa kibarioma Malion mashuluko dan faso chiko dan ngamedo kambele ngado biro no kata skile soro aka ordinateur ko fe ka sama busema kana waraka ka di Malion mo faso du do fle mo faso jafa baga den do fle Malion ala di jondo maintenant ça va rester aux juges aux autorités compétentes de faire la justice faso on a follow ni yadu abe bochkom na igala boti les temps sont révolus wati muna ibe chouani ke administration na foi tifo baby ladje bébé boli no fait chef patron dieu demi-dieu le roi okma banon di ni fm ke dron ou besan yi denga filmer ki ni ki ga comportement ni ga femme ta ka filmer ni ga ti amati amso ga ni boki bradi sur les réseaux sociaux. C'est ça la république, c'est ça le patriotisme. Moi si kana faso chile ladje moi doit ka faso chi ka ladje ki te fenfo ni te se ka fo ibe manini mambe se ka fo et place là parce que ça coûte cher, parce que ça coûte parfois même ta place. Donc tu n'es pas la bonne personne, moi monsieur qui d'avoir kafo ou bien ta plainte. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux saisir un journaliste, quelqu'un qui peut le rendre public. C'est ça. Il faut des gens qui n'aiment pas la corruption. Il faut des gens comme ça qui peuvent lutter, qui sont prêts à donner leur vie pour lutter contre la corruption. Nous donnons les actes de main. S'il n'y a pas une méthode pour encourager la dénonciation de la corruption. Ok? Jamana FFMB, Begelanga place d'obla, ta numéro vert d'odi, Walma association d'obé, Mounou Kele, Nia corruption et Modoy, Akariga Detero, Akariga Dafuyo, Akariga DFMO, Akariga Kotabuyo, Nabeka Nania Juata, Kafaso Wata, la Frota Katie, Angana Dafe, Figa numéro Takati Wele, Wasa, Ugada Juju Cloka, Ugada Jamana Dion Cloka, Ani Juju Mamene, la Afaka donc, Dem qualité d'Embabulo, Amusoka Dogo de qualité d'Embabulo, Abaka do qualité façon Machou de façon Jamabra Delodo, Zono, Fasola, avec la Flamusha, avec la Demala, Ko Faso la Flodo, Ko Fantangani do Dalembe, Odika Kalan de Sergasra, Kasabu Kali, Ko Gutron Mea, Nam Fo Begasa, Nampo Begasa, Nampolo Begasa, Doro Gutron Safe, O la Floba Leboloka Doleagaso, Kata Djanai. Voici l'idée de la République. Voici pourquoi nous sommes dans l'obligation de dénoncer la corruption. C'est la loi qui le dit. Ni fait Jamana Korona Tepe, Akaka Eka Wuli, Kata Da, Mogon Mesega Fo Kata Do Kiwaraka, Walma Mogon Mesega Kata Kiwarada Okloka. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'Atibe Wafla Dema, ce n'est pas parce qu'Atibe Watandema, ce n'est pas qu'Atibe Wamugandema, Kobe Kanasoro Boke qui Dameraka, et tu vas avec Shonke. Mais il y a donc à faire Demolo, au Jelendo à la droite parce que Jamana Bega fight, au Tessaka Kala, Jamana Bega fight, mais il y a donc à faire Bega Wash, Aleba Debla Takana Takana, au Tibe Kala, Kala et Doni Marana ou la folie. Qui gagne la folie qui Marana qui do Marana. Maintenant il faut que ça cesse. O Magatache, Jamana Beretai, façon Beretai, ni la Floba Beretado, Bergana Jiga Franonka,
la renaissance. Nous sommes là, nous serons là pour les brader sur les réseaux sociaux. Tous ces trafiquants d'influence, tous ces corrupteurs, tous ces corrompus. Aga donc afo, jamana kono, okma o bana peu. Naya kamafo, fonamake, okma mayon. Abdoulaye Ziverou Touré. Mayon atendon. Na lune ana madien faswa doye bureau konala. Ministère de l'agriculture là. Mayon ni dona kanina barake noy. Ni nga kiboria dari kloka. Mayon igani kumame. Mayon igani kewale. Mayon ni ngai la kone denkalité jume kika ka barano la dia fasola. Eche, abega faso binka da. Abega faso mire ka taka prendre kuma kiska ka kono fara. Mayon kana boni noma. Na ona tauta. Ni che wole ka message chiama. No ba nyinga me abega sentre ta teka jo. Na mi ya wole iba kurane kalanka. Ala wole kan. Ibo re sur la téléphone là. Voici le type malien. Malien mais c'est fait là. Le faire paraître. Moi gars faudra connaître à la moy, connaître dîner moy, connaître slamé, connaître morobay. Mais morobay a jogo kele atula. Olu bolo ni morobay ka faso tirer ka fa moy ala wa. Malien, ode kama. Muso konema. Ko Mali barako kali ka blako ka sandore. Ngam muso konema. Ko Mali barako. Ko Mali ka tirer beti se ka fo. Nego ha? Ay, ko beba kala ma. Canapé. Li kuturu de be bureau konna la. Li kuturu be li do. Li kuturu de be bureau konna la. Chambre kono ka. Chambre séjour kele no bureau ko. Ngama beba don. Otabane, quand il y a dossier blanc, critère de bala quoi. Au lieu de lire ton CV, on te lit physiquement. Apparemment, qualité mon bi bakunda ouais. Muso jolé, ou ba décrit ka ban. Au lieu de CV, nga ou physique de CV quoi. Ou jolé de syndrome qui CV qui ban, qui passe directement. Donc si tu dois rester pendant 2 semaines ou 1 mois ou 3 mois en fonction de ton apparence, en fonction de ton physique, il le saurait. Walma ni betoy bada fene. Ah, au jabi yere bolo, au frabi yere bolo, di yere ka CV, di yere ka lettre de motivation, ou di yere ka diplômé. Au jabi malien aw bo donga teme neka mais papier ko ni utola je fuka jien wuli no ore kama ibe tasro directeur mu naka nga yelema naka nga ka bureau aménagé al na soro seli tapi be bureau ko la ba fali parce que ba don de quoi ils sont capables, ils se connaissent entre eux, les DFM, les DAF. Tiens, ce sont des bonobos de l'administration malienne. Ah nunuka musoko kabakodo denyata la doyata la kroyata la bayata la jamu ikata muso idron uka critère ninga soro ila dron afoli dala chemai sina mano malika tese ko fa. Aïe, la vie de Sophie ni Abdoulaye Ziverou Touré, le DFM du ministère de l'Agriculture malien, ni Douna bureau kono, non, ni Bora, il va falloir peut-être qu'il Bora présidentiel là. Un bureau qui a été aménagé, équipé à 180 millions de francs CFA. Imamé, 180 millions de francs CFA. DFM qui a bureau Falindron. Wati muna allez bureau d'atu onye. Wati muna allez ordinateur fermé onye. On va sur un là à maintenant. On va sur moi, j'ai déjà terminé, j'ai déjà fini. Ta ordinateur c'est pas blague bureau kono pour surveiller ta maison, ton champ et les bureaux. Oni alachi. Et barade wa et takuye katika foro surveiller Mali bureau konal. Gana Mohamed Daloula avec son comptable matière, on a hésité fio. Contactez-moi, je vous donnerai en chair et en os toutes les preuves que je possède, sans exception aucune. Faut voilà, faut tadje. Mali Jiju Kodo, ministre Kodo de l'agriculture. Mona Mohamed Daloula a Malika contacté parce que depuis près de 3 jours, aba faut kabe fait la tunujuna. C'est trop tard, j'ai déjà fini. Ni ya ene contacté wa son éclat là de amena. Non, avec qui comme Mali Jamanate quoi. Billahi. Ana Kouturu, magnifique les messieurs qui 180 millions de francs CFA au menette la tour. Hacha ni ma choulé ça. Parce que façon de voir Bodron, et ma hôtel va check comme tadi. Hein, Malien. Ah, pourquoi cette attente directe avec une société fictive pour l'acheminement des matériels agricoles? Pourquoi il n'a pas d'appel d'offres? Pourquoi les appels d'offres sont vendus dans son département? Avec ce gars Jabiola, mon fournisseur me bolga donné. Ni mo jigna ko barala mamna. Mo tale bararola. Mo ko kala désert mamna. Fournisseur mo sora mawli jojo kona. Wo sora ku dende ka do ha biro holala. Wo sora ta affaire. Appel d'offres firi. Pourquoi il n'a pas d'appel de concurrence? Pour côté. Le fractionnement des dépenses, DFM va famou, comptable matière va famou, ceux qui sont dans les domaines savent très bien de quoi je parle. Les fractionnements de dépenses, le budget programme, la nouvelle réforme, est-ce qu'il y a abado? La aussi de Bachir, ni jugement n'a fait, ni ministre n'a fait, ni responsable de n'a fait. Nous serons obligés de te brader sur les réseaux sociaux. Kaira Malia on a Kadalubo, Kaira Malia on a Konye Faso Javabaga Dendoy. Konye Faso Kumasulu Dendoy. Konye Somero Kumalubaga Dendoy. Malia on a don, ou Kawaribe don Damoufe, Abebo Damoufe. C'est notre devoir moral. Et selon la constitution malienne, dans son article 22, la défense de la patrie, de la nation, du pays est une obligation pour tout citoyen. Niko qui est face à la den, a wajibi ale beka, ya face à la kana. Igi jo face à ali muche, igi jo face à ali janfache. Wajibi est face à la den bede. Ture, Ziverou Malika mangando, etendone, mais ega service ni ngabay, ega magistrat ni ngabay, ega chichu ni ngabay, ega kramo ni ngabay. Kone join, comme Malika join. Ebe ka mun krobo ni ya damni, ni ya krobo, ni mi sigi malo kene ka fuma tout. Ça je te mets en défi. Ite ka grandeur yakia, quand tu fais tes enquêtes. Ite ka grandeur yakia. Ko ne le rom na kibele labo. Ite ka grandeur yakia. Kebe se kola, ite ka grandeur yakia kibe mo sara. Ils vont faire mes recherches. Ni ya krobo. Nimbora message kelenka ni mille lebu fembe galo ça je te mets au défi tika bana ko beke mais ni ya krobo grande real ndama beima nyamudi ke yele sangolola diga dikaga ida boy bena bena
agite moy Chente mai 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 Mena makola mani moy Mi mana minja oke obaere Donc ore kama angulilando ameka do service kono ameka do administrateur ka ku yugo ku laje jumaliru waseke vous ne savez pas sran koni okma obana amena anni tapi yi joanye amba gushi fola hara amera nabi sran obana pe ngame sika atan dado femu na ne moyew anni kala mege ni joanye billahi ambi gushi herabishi avec amena wuli ka dossier monter les jeunes filles qui veulent travailler ugatu ka dossier bla administration kelengelo bela amena laje nabu draguer natu draguer ni chewo cheni karala nani film sur nama bla anyo nyama dimawlo ça je vous le dis hein, et là je vous cache même pas ngame kamera di muso mo ka do service là ugatu ka candidature déposer nayu draguer nani chewo cheka photo soro nani ga video soro nama bla jenga yalana mai kamera di ma fo ko ga do mo no fe ko usho be ko jahana madwa nsona a jahana ma fi alishini mais nani chewo cheka photo soro ala nani ga video soro ala nama chi whatsapp ko no mo ka laje ika fo ma tout on rigole plus avec ça alishini ame muso bla ado administrateur ka ugatu ka candidature déposer kata laje no asro awe son ou awe son amuso ko aba bo mali administration abe dana ya waso aba vie privée mais ni nana ke service la nani teketa nama labo okma ko begalo aba fo wa mekla ke kanyana ni kamera mo no fe ku filmer ala mo fo kira mo fo kurana mo fo alisa mo fo ne mo fo itola anna ma fo mais ne ba ke bien herabishi avec lui ni jahana mado wa wole kana ni algérie do wa wole kana mais make billahi herabishi avec lui wa mo be bo ko fe na to done mais ne kon bake ka barake jina ge yoro ni tukoina ma shi tsaka muso tsikali barake kimi ngoro ni blalo uga kushi buburo nyefe cho ni muso mi wanye shoma ni msika ke jamani tabule ko mo tsaka mo fo ni mo te shwenna wo shwenna ga nisi muso ma muso fu ite mo sika barake hakila pika to inola ko tranquillement ni umana anyeshima ote pata wala bunadon o jamana kuduru kala gola ako ga islamoyi ako ga kirchoyi ako ga be ako telefonu fala ndo kurana kala gauna ako tibo misiri rekono ayo ya abu wajul kerola ni mo ya ala ko pafodro ay he ala kapo he kira kapo he kurana kapo he anga dile ma tisaka magala na autus dal dome biro kono la abaga wala muso taka ujere benye bala et c'est devenu presque humain je ne dis pas ala ko maladro ay ala ma fude anga dile anga kurane anga kira bay kira mu fo atiso koke kurane mu fo atiso koke ala mu fo atiso koke dabara ina dro ora be jamana joa seliga no misiro be fa o jagu ay suwa no bebe sun o fere jagu ay kata hiji o ganno parce que mali war shwe kata hiji o bi wasone ni taw ki abe fo war dikli o fere ganno mais ki gajere ya peyde tan ko te peso gangele ibe la fo wala fo kira sili kebe su ala ko kira sili ako kira sili su ako kira hiji le ki hiji la ko me ki gajere ya te war mo yiga te ko kitse wo yote ko peso ko gangele na ko mo kijona ala ko refa aba kumala jena ya bi ante la harado le me jemu do aba kumala ambe do babu kono kafu ya kanu abe ma tantani dogo kuingono abe garzige baraka mjimano menin bura babu lamba wala au bala mekanya abo bara au ye ne musa sangare kanu kama nene aye kalika munke o kalikan wala sa akayira na katin janfa abe kami jema bara matan ni dogo kungono watan anifla nga garzige bara kami jema imbara akachanoyi Allah ne ba musa akadaya aka fandon son uka garzige nyman soro watani fla billahi nye kafu nyanyininga ni mbara eba ke mawye juli ako kami jema nafulo bara ale ba dlam mawye ni mawabi worot boka da billahi atake nga musa purke kayilla ibe fanda munu fo kongu deme be ma tanta ni ndogo kungono mudem ni kami jema na fulu bare ne ba mena kafu ka yoro fi kakan nega juru dima kasuro ka do babu kono gindo foro bala kono nana billahi kafu ka na fulu bara ne ko te ngo flo maniate billahi aba fono daga kono nana iba na fulo tebe ibe tanai wa itado de fo itako fo itanye ne be feka karamo korbo e ka ta fo ko karamo ke ko che ko ne nyebe muso dola ka karaba ka de ade ko mbogo bala billahi na sore ka herete muso ko ina kafu ba fiye kana do muso ko ina ka herere tala ere bare ni tara kafu fe la turu ka jabolo kafo ko mel la turu sultan woro bi ko da ka ja kafu bolo na ija kafu sigile ba wole nega juru la bi ka ko bele jile fi ka aramadia beta masire di maka ba peu
ko jinɛ de bɛ cɛ in bolo sa ale ta a y'a sɔrɔ bonda de la dɔnni a y'a sɔrɔ bonda de la wallahi sirifukɛ a y'a sɔrɔ bonda la kafu ngalo t'a la dɛ wa ale de bɛ se kafu a bɛ se ka daga bila sisan daga bɛ tobi a yɛrɛ ma ka ban n'a yiri bɛɛ wa a b'o di musow de ma i ni sinamuso mun bɛ kula dɛ a b'o di aw de ma sa n bɛ lamɛnbaaw wasa bi ne bɛ aw kɔnɔ fa bi bilahi dɔnni na b'aw kɔnɔ fa bi k'aw wasa bi f'a bɛ t'aw da voilà donc aw yɛrɛ nin mɛn k'a bɛ muso kɔnɔ fa bi ko fo bɛ t'u da nin bɛ ka kɛ an faso de kɔnɔ maliyɛnw jɔn tɛ nin lamɛn tile journée bɛɛ su kururu bɛɛ jɔn tɛ nin lamɛn jɔn bɛ jamana in kɔnɔ yan nin tɛ ka mun tɔɔrɔ jɔn bɛ jamana kɔnɔ yan ni degun tɛ mun kan jɔn bɛ jamana in kɔnɔ yan mun tɛ ka miiri don dɔ la ko ninnu b'u daminɛ don jumɛn ka bɔ an kunna bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn mais aw k'a dɔn k'a fɔ aw b'a tiɲɛ dɔn mais aw denw a n'aw dɔgɔninw olu t'a tiɲɛ dɔn donc chaque fois u bɛ victime kuraw de sɔrɔ parce que chaque fois mɔgɔ kura de bɛ wolo mɔgɔ kura de bɛ kɔrɔbaya ka bɛn n'u ye donc a bɛ s'olu la o de kama a tɛ se ka dabila mais ne tɛ jigin ninnu na Mali sariya ne bɛ jigin o de la quoi on dirait il y a pas de justice au Mali on dirait i b'a fɔ ko fanga tɛ yen quoi est ce que diɲɛ jamana bɛɛ la ni ɲɔgɔn bɛ se ka nkalontigɛ kuma bɛ se ka fɔ don o don arajo ni telew la ko mɔgɔ si tɛ se ka kuma quoi ne yɛrɛ bɛ k'o de ɲini k'o faamu mun de la nin tɛ interdit ka bɔ an faso kɔnɔna la ministre minnu bɛ ka lamɛn a b'a dɔn tiɲɛ tɛ député min bɛ ka lamɛn a b'a dɔn tiɲɛ tɛ maire min bɛ ka lamɛn a b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ autorité min bɛ ka lamɛn a b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ mais pourquoi vous continuez de fermer les yeux là-dessus Mali justice aw tɛ hinɛ la dɔn aw tɛ miiri dɔɔni mɔgɔ jɔn de bɛ se ka bɔ ka nin kɛlɛ kɛ ouvertement ka nin ko ninnu dabila walasa maliyɛnw k'i bonya i b'a dɔn ne kɔni ma se commentaire kɔnɔ daga min bɛ wari fɔnɔ ka bɔ a kɔnɔna la quoi i b'a ta nafolo baara mais o kɔfɛ i bɛ 50 de d'ale ma ou bien i bɛ 1 million de d'ale ma ale animateur dangaden dusutanden min filɛ ka nin fɔ ale bɛ ka taa soli don o don ka wuli ka taa i sigi ka ni manamanakanw de fɔ walasa kalo kɔnɔna ale ka 10 sɔrɔ ou bien 20 sɔrɔ mais e bɛ ka mɔgɔ publicité kɛ o bɛ wari fɔnɔ e bɛ taa radio so kɔnɔ cogo di e bɛ taa baara kɛ mun bɛ bila radio so la baara la o la o kunna dans ce cas ale ka mori mun filɛ publicité kɛ e dun mago bɛ mɔgɔ ka wari la mun na sisan dans ce cas si e bɛ se ka daga yɛrɛ don n'o bɛ wari fɔnɔ radio so min bɛ ka antenne di a ka fréquence d'aw ma o k'a kɛ munna o bɛ tila ka wari minɛ tuguni sachant très bien que e ka daga bɛ se ka wari fɔnɔ on l'a beau dire mais an tɛ sɛgɛn on l'a beau répéter mais an tɛ sɛgɛn parce que a ka dɔn don o don ko maa kura de bɛ wolo maa kura de bɛ kɔrɔbaya ka bɛn n'u ye dɔw bɛ yen o siɲɛ fɔlɔ de bɛ kɛ ka nin mɛn n'a ye siɲɛ fɔlɔ in nin mɛn dɔrɔn a bɛ hawuja o b'a sɔrɔ sɛgɛn bɛ ɲini ka taa tiɲɛ Mali sɛgɛn filɛ n'aw ye jamanadenw bali ka kalan n'aw ye jamanadenw bali ka taa dɔnni ɲini o bɛ bin ni ɲɔgɔnnaw de kɔnɔ aw ye Mali éducation faga k'a ta tiɲɛ k'a fufu ka taa fili fo yɔrɔ jan malidenw bɛ bila ni degun de kɔrɔ Mali de ye jamana ye ni kunfin bɛ jamana kalandenw mara quoi bonya bɛ ninnu na dɛ ninnu de bɛ ka Mali baarakɛlaw bɛɛ mara ni mori ninnu de bɛ Mali administrateurs bɛɛ bolo kelen kelen o de kama baara bɛ k'a yɔrɔ la kabako don ne t'a dɔn e bɛ se ka kalan cogo min na hakili la quoi maaya la quoi e ka tila ka taa mɔgɔ kalanbali fɛ o kɛ e ka loi dictée kunna hali directeur u ka jɔn bila u ka poste la mori ninnu de b'a dictée mais ko kabako dan don quoi morikɛ sigilen b'a ka golo sanfɛ o n'a ka kɔlɔsi o tɛ foyi dɔn Mali administration na a tɛ foyi dɔn dans l'administration malienne a tɛ foyi dɔn e ka baara taabolo la wa a bɛ ka fɛn mun kalan o ka ca ni san kɛmɛ ni kɔ de o jɔyɔrɔ foyi tɛ Mali administration kɔnɔna la o jɔyɔrɔ foyi tɛ bi diɲɛ taabolo la o dɔnna ka ban mais e taara i ka kalan kɛ e bɛ tila ka t'i ɲɔngiri o kɔnɔ o kɛ ka tila kɛ e ka baara ɲɛfɛ e ye o ka tila kɛ e bɛ mɔgɔ jɔn don baara la o ka tila k'o ɲɛfɛ ye jɔn b'i juguya la o b'o ɲɛfɛ ye jɔn t'i juguya la o b'o ɲɛfɛ ye jɔn gɛrɛ i la o b'o ɲɛfɛ ye jɔn bɔ i la o b'o ɲɛfɛ ye e ni Ala cɛ Mali ma taa tiɲɛ hali ni ne dabali ban adamaden ka kalan dɔnni na ka soli ka wuli kɛ ka taa i sigi i ka kilasi kɔnɔ ka si ɲɛna k'i ka leçon ta ka t'i ka recherche kɛ ka dɔnni sɔrɔ ka diplôme sɔrɔ ka tila ka na o baara kɛ ka tila ka t'i kunkolo di mɔgɔ kalanbali ma o k'a fɔ e ɲɛna ko n'o y'a sɔrɔ e ka baara kɛ a ma ɲi hali ni taa tiɲɛ sa ne taara aw bɛ miiri yɔrɔ jumɛn fɛ quoi bilahi ne t'a dɔn o de kama juma mana se Mali la a ka layɛ bani administration bɛɛ bɛ vide bɛɛ bɛ boli an bɛ taa juma la n bɛ taa juma la heure sera mais Ala kama u bɛ taa segin ka tila ka na baara mun da faso kan aw la aw ka juma taga ye mun y'aw ye kuma aw bɛ boli ka taga misiri fa ye mun y'aw ye kuma juma kama vendredi après midi baara kɛ Mali la aw ni Ala cɛ nin ye jamana ye ko ne ka n'o fɔ ne t'o fɔ k'o da kun jumɛn kan b'a fɔ hali sini aw ye faso ci wa aw de Mali faso cibagaw ye an wolola nin de la ka kɔrɔbaya nin de la bi ne bɛ k'a fɔ u bɛ k'a fɔ ko fa bɛ ne hakili la u bɛ k'a fɔ bi ko ne ye kafiri ye parce que ne ma sɔn a ma aw ni Ala cɛ nin ye tiɲɛ n'o y'a sɔrɔ nin bɛ ko kɛ bi ko ma bila n na dɛ n'o y'a sɔrɔ nin ye tiɲɛ ye bi ko ma bila n na dɛ mais mun na hali bi an bɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ ka ko kelen kɛ k'a kɛ a tɛ ka nɔbɔ i t'o bila i ka sigi ko i ka taa dɔwɛrɛ ɲɛɲini mais hali bi aw bɛ ka continuer o la non kabako don aw ye Mali ta tiɲɛ ka Mali denmisɛnninw ta tiɲɛ bɛɛ tɛ miiri foyi la nafolo bɛ sɔrɔ cogo min na a kabakolama quoi sinon baara kɔni tɛ Mali denmisɛnninw aw ta Ala kama aw k'u lajɛ kunfiya sera hakɛ dɔ la dɔnnibaliya sera hakɛ dɔ la Mali denmisɛn tɛ se foyi la bi ni muso furu tɛ Mali denmisɛn fitinin fitinin i b'a ye muso naani b'a kuma mun na denmisɛnnin kan ka baara kɛ a fanga la hakili la k'a ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini k'a ka dɔnni ɲini k'a sɔngɔ ladon a faso kun denmisɛnw bɛ muso furu la Mali denmisɛn fitinin san 23 san 25 san 26 bilahi muso 3 muso 4 b'a mori ninnu kama aw la mori ninnu fɛn fɛn denmisɛnninw de don mais aw ɲininka bɛ ko muso joli b'u muso 4 muso 3 Maliyɛn ma se yɔrɔ si fɔlɔ a waati min na a kan ka boli ka diɲɛ ci a fanga la a n'a hakili la a bɛ changer muso furu la tellement a y'a don kunkolo la ko muso furu de y'a bɛɛ ye tellement a y'a du kunkolo la ko n'i ma muso furu ko n'i sera ka sɔrɔ i cɛ ka nama dogo ko dɔ b'o la an ka bi ta bila yan nka an bɛ tila ka segin ka na administration kama salut salut internet maliyɛnw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛna bi ka na kunnafoniw kanu kurakuraya k'u di aw ma Mali ka famille FPR sigilen don jamana mun na an bɛnale ka na olu kibaruyaw de da aw tulo kan maa minnu bɛ yen maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'i sigilen mana kɛ jamana o jamana la i mana kɛ continent fɛn fɛn la k'i bɛ fɛ ka intégrer Mali ka famille kɔnɔ FPR kɔnɔna na FPR ka lasigidenw bɛ jamana mun na u kan ka lasɔrɔ cogoya min na an bɛna olu de kunnafoni da aw tulo kan an b'a daminɛ jamana fɔlɔ min na o ye Faransi kɔnɔna ye Faransi FPR Mali ka famille u ka contact mun bɛ yen ni maa minnu bɛ fɛ ka intégrer Mali ka famille FPR Faransi kɔnɔ o de ye M. Traoré
Monsieur Traoré a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o de ye 06 18 70 86 02. Nin ye Mali ka famille FPR France olu ka contact ye Monsieur Traoré n'an b'a wele ko force de frappe. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ se Espagne ani Italie ma. Ni jamana fila ninnu fusionnen don ɲɔgɔn na. Malien mun sigiyɔrɔ mana bɛn Italie ma ani Espagne olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ groupe mun kɔnɔ o de ye Mali ka famille FPR Espagne Italie ye. Maa minnu bɛ n'olu ye FPR ka contact ye n'i bɛ se ka renseignement jɔnjɔn sɔrɔ u fɛ pour que ka don Mali ka famille kɔnɔ o ye maa fila ye. O fɔlɔ o ye Banikɔka yɛrɛ yɛrɛ ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o de ye 34 63 14 16 725. N bɛ segin a kan. Banikɔka yɛrɛ yɛrɛ ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o ye 34 63 14 16 725. A mɔgɔ filanan o ye Zanka Kone ale fana ye Mali ka famille Espagne Italie groupe la denw ka lasigidon dɔ ye mun bɛ se ka sɔrɔ. Ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o ye 34 67 19 01 117. Ninnu mɔgɔ kofɔlen fila ninnu de ye Mali ka famille ka représentant mun n'a bɛ se k'u sɔrɔ pour que ka intégrer Mali ka famille Espagne Italie kɔnɔ cogoya min na. N'o bɔra yen o ye Mali ka famille Espagne Italie ta o y'o bannen. An bɛ se Mali ka famille FPR Congo Gabon ani Angola n'olu ye Afrique centrale jamanaw ye. Olu fana ka contacti o ye mɔgɔ fila ye. O mɔgɔ fɔlɔ o ye Isa Sangare ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o ye 00 242 05 62 82 814. A mɔgɔ filanan o ye Sambu Konte Koloma ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o ye 00 224 10 27 68 678. Ninnu ye mɔgɔ kofɔlen mɔgɔ mun n'olu ye FPR Mali ka famille Congo Gabon Angola o groupe o représentant ye mun bɛ se ka contacter walasa i ka don Mali ka famille kɔnɔ. Malien mɔgɔ mɔgɔ ko Mali ka famille FPR kanubaga ye k'i bɛ fɛ ka renseignement jɔnjɔn sɔrɔ Afrique centrale jamanaw kɔnɔna la pour que ka intégrer a groupe kɔnɔ i bɛ nin mɔgɔ fila de contacter. N'an bɔra yen an bɛ se Mali ka famille FPR monde arabe ma. Mali ka famille FPR monde arabe o ye arabu jamana bɛɛ ye. Malien fɛn fɛn sigilen don arabu jamanaw la ko Malika ka di ye, Malika ka idéologie ka di ye, i bɛ fɛ ka intégrer a groupe kɔnɔ. An ka groupe mun sigilen don monde arabu kɔnɔna na lasigiden mun bɛ yen ni maaw bɛ se k'i o contacter o de ye an balimakɛ Jakalija Kuyate. Jakalija Kuyate ale de ye Mali ka famille FPR ka représentant ye monde arabu bɛɛ. Ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o de ye 96 65 47 29 94 66. An bɛ segin a kan. Mali ka famille monde arabe u ka représentant mun bɛ yen n'i bɛ se k'ale contacter pour que i ka don Mali ka famille FPR kɔnɔ. Arabu jamana bɛɛ o de ye 96 65 47 29
94 66 ni ye Mali ka famille ka représentant ye mɔna arabu la. N'an bɔra yan an bɛna se Mali ka famille FPR États-Unis américain jamana kan. Ala ye maa mun sigiyɔrɔ bɛn États-Unis n'a dafɛ dugu la malien mun bɛ yen n'u Malika ka d'u ye, Malika ka idéologie ka d'u ye, u bɛ fɛ ka intégrer Malika famille groupe kɔnɔ États-Unis ta u kan k'an balimakɛ mun contacter o de tɔgɔ ko Fakoli. Ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o de ye 1 919 34 55 807. O ye Fakoli ka numéro ye. Malika famille FPR ka représentant bɛ États-Unis. N'aw bɛ se ka contacter pour que aw bɛ se ka kunnafoli sɔrɔ cogoya min na ka don Malika famille FPR États-Unis kɔnɔna na. N bɛ segin a ka numéro kan dakuruɲɛ kelen. 1 919 345 58 07. N'an bɔra an bɛna se Malika famille Mali. Malien mun bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ k'u ye Malika kanu ka Malika ka idéologie kanu k'u bɛ fɛ ka intégrer Malika famille kɔnɔ Mali kɔnɔna na Bamako n'a dafɛ dugu bɛɛ olu fana kan ka maa mun contacter o fana ye mɔgɔ 2 ye. O mɔgɔ fɔlɔ o ye an balimakɛ Sogoba ye. Ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira o ye 00223 64 57 78 24. A mɔgɔ 2nan o ye an balimakɛ Sorcier. Ale ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira 00223 71 71 67 92 53. N bɛ segin a kan. Maa minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka don Malika famille na k'u bɛ fɛ ka intégrer FPR kɔnɔ n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali kɔnɔna ma Bamako n'a dafɛ dugu bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ye Malika ka idéologie kanu i b'i tengu maa mun na olu ye mɔgɔ 2 ye Mali kɔnɔna na. O mɔgɔ fɔlɔ de ye Sogoba ye n'an y'a ka numéro fɔ sisan. N'ale ka numéro ye 00223 64 57 78 24. A mɔgɔ 2nan o ye an balimakɛ Sorcier 00223 71 67 92 53. Nin kunnafoni ninnu dilen kɔ aw ma n'a y'aw yɛrɛ sɔrɔ Malika famille groupe kɔnɔna la dans les différents pays aw mana intégrer aw ka jamana respectifs kɔnɔ aw bɛ se ka aw yɛrɛ sɔrɔ Malika famille internationale fɛnɛ kɔnɔ ni ale ye bɛɛ lajɛlen jɛyɔrɔ ye n'o ye Malika famille internationale o n'o ya an ka plateforme ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan yɔrɔ min na i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o groupe kɔnɔ o kɔfɛ. Ni ne kun ye kunnafoli ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan malien mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kunnafoli in a bɛ taala ka taa aw bɛɛ lajɛlen de ma maa minnu ye Malika kanu ka Malika ka idéologie kanu ka FPR Malika famille ka kanu ka idéologie ka faamuya n'u bɛ fɛ ka intégrer groupe kɔnɔ. Ale minnu fana m'a faamu k'u bɛ fɛ ka don groupe kɔnɔ pour que ka faamuyali sɔrɔ a la dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen malien den bɛɛ a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ foli bɛ aw ye aw ka an bɛɛ kɔfɛ. Merci beaucoup.